En primer lugar, querría disculparme porque no puedo hablar italiano. Creo que soy la única persona en esta mesa que seré incapaz. Entiendo muy bien la lengua porque es muy próxima al castellano, al español, pero gracias a la colaboración, a la amable colaboración de Elena, haremos todo lo mejor para haceros llegar el mensaje que queremos que escuchéis, ¿no? En primer lugar, querría excusar la presencia del señor Christian Guillermet, presidente del Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Paz de las Naciones Unidas, por encontrarse en viaje oficial. Allora, innanzitutto vorrei scusarmi per il fatto che non parlo italiano, probabilmente sono l'unica persona qui presente a non parlare italiano. Mi dispiace anche molto perché lo capisco benissimo, è una lingua molto simile allo spagnolo, però purtroppo non lo parlo, comunque avremo la traduzione. Mi vorrei anche scusare, vi porgo le mie scuse, in quanto il signor Christian Guillermet, presidente del gruppo di lavoro per il diritto alla pace, si trova impegnato in questo momento in un viaggio ufficiale, quindi non è qui presente con noi. Además, querría aprovechar para agradecer a la Asociación Comunità Papa Giovanni XXIII por la invitación que se nos ha cursado y felicitar al señor Nicola Lapenta y su equipo por organizar este congreso. Inoltre vorrei ringraziare l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per il gentile invito. Vorrei anche ringraziare e fare le mie congratulazioni al signor Nicola Lapenta e al suo team per l'eccellente organizzazione. Hace 66 años que Costa Rica sufrió una guerra civil. Cuando la guerra acabó en 1948, Costa Rica tomó la decisión de abolir el ejército y declarar la paz al mundo. 66 anni fa il Costa Rica fu vittima di una guerra civile. Quando terminò la guerra nel 1948, il paese prese la decisione di abolire l'esercito e abbracciare la pace nel mondo. Tomando esta decisión, Costa Rica prometió a su gente de no invertir nunca más en armas, sino en escuelas, hospitales y la preservación del medio ambiente. Con questa decisione il Costa Rica promise al suo popolo che non avrebbe più investito in armi, ma piuttosto in scuole, ospedali e tutela dell'ambiente. Por esta razón, la promoción y el fortalecimiento de la paz ha sido, es y será una prioridad de la política exterior costarricense. Per questa ragione la promozione e la tutela della pace è stata e sarà una priorità della politica estera del Costa Rica. Y es también por esta razón que nuestro embajador alterno ante las Naciones Unidas en Ginebra aceptó la invitación cursada por el Grupo de los Estados Latinoamericanos y Caribeños para presidir el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Derecho a la Paz, creado en junio de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos. E anche per questa ragione il nostro ambasciatore presso le Nazioni Unite a Ginevra ha accettato l'invito del gruppo degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi a presiedere il gruppo di lavoro intergovernativo sul diritto alla pace delle Nazioni Unite, creato nel giugno 2012 da parte del Consiglio per i diritti umani. La aspiración de crear una sociedad en la que la guerra juegue poco o ningún papel en la vida de nuestros conciudadanos ha formado parte del imaginario umano en toda la historia de la humanidad. L'ideale di creare una società senza guerra o in cui perlomeno la guerra rivesta un minimo ruolo nella vita dei nostri concittadini ha sempre fatto parte dell'immaginario umano nella storia dell'umanità. Un historiador dijo que en 3.000 años, hasta 1860, 8.000 tratados de paz se han firmado. También subrayó que la existencia de un tratado de paz es una clara evidencia de que el triunfo de la paz sobre el conflicto no se ha producido aún y que las guerras han causado y siguen causando millones de víctimas en todos los rincones del mundo. Uno storico disse che in 3.000 anni, fino al 1860, erano già stati firmati 8.000 trattati di pace.
sottolineò anche che l'esistenza di un trattato di pace è la chiara evidenza del fatto che non sia ancora avvenuto un trionfo totale della pace nei confronti della guerra e che le guerre hanno causato e continuano a causare milioni di vittime in tutto il mondo. De ello resulta obligado que tengamos la necesidad de ver la guerra y la paz como un proceso de perpetua alternancia y que la paz se haya concebido siempre como un proyecto sin fin o inacabado, incluso un sueño o aspiración el cual debe ser construido día a día en hermandad con nuestros semejantes. Ne consegue necessariamente che si considerino la guerra e la pace come un processo di perpetua alternanza e che la pace sia sempre concepita come un progetto incompiuto o senza fine, persino un sogno, un'aspirazione, che deve essere costruito giorno dopo giorno in fratellanza con i nostri simili. Durante los últimos siglos, la comunidad internacional ha emprendido esfuerzos sobresalientes destinados a crear un orden internacional libre de guerras, a través del fortalecimiento de los mecanismos de promoción y fortalecimiento de la solución pacífica de las controversias. Negli ultimi secoli la comunità internazionale ha fatto enormi sforzi per creare un ordine internazionale libero dalle guerre, rafforzando i meccanismi di promozione per una soluzione pacifica delle controversie. Activistas por la paz y pensadores propusieron en su día la creación de un Congreso de Naciones como un medio indispensable para la prevención de la guerra y el fortalecimiento de la cooperación multilateral. Gli attivisti per la pace e i pensatori a loro tempo proposero la nascita di un Congresso delle Nazioni come mezzo indispensabile per la prevenzione della guerra e il rafforzamento della cooperazione multilaterale. De acuerdo con el Pacto de la Sociedad de las Naciones de 1919, las altas partes contratantes se comprometieron a no recurrir a la guerra y resolver sus controversias de manera pacífica. In conformità con il Patto della Società delle Nazioni del 1919, le parti si impegnarono a non fare ricorso alla guerra e a risolvere le loro controversie in modo pacifico. La renuncia a la guerra como instrumento de política nacional fue prohibida con éxito por primera vez en la historia en 1928 gracias a los esfuerzos desplegados por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y los Estados Unidos. Poi la rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale fu promossa con grande successo per la prima volta nella storia nel 1928, grazie agli sforzi dei ministri degli esteri di Francia e Stati Uniti. Los estados signatarios del famoso pacto Briand-Kellogg se comprometieron a no utilizar la guerra como medio para resolver las disputas o conflictos. Dado que este acuerdo se celebró fuera de la Sociedad de las Naciones, todavía sigue siendo un tratado vinculante en virtud del derecho internacional. Gli stati firmatari del famoso patto Briand-Kellogg si impegnarono a non utilizzare la guerra come mezzo per risolvere le dispute o i conflitti. Poiché il suddetto accordo si raggiunse al di fuori della Società delle Nazioni, a tutt'oggi continua ad essere un trattato vincolante in virtù del diritto internazionale. En la sesión de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en San Francisco el 25 de abril de 1945, el presidente Truman pronunció en su discurso inaugural que si no queremos morir en la guerra, tenemos que aprender a vivir juntos en la paz. Nella sessione di apertura della Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco del 25 aprile 1945, il presidente Truman affermò nel suo discorso inaugurale che se non vogliamo morire insieme in guerra, dobbiamo imparare a vivere insieme in pace. Las Naciones Unidas son una respuesta clara a las dos guerras mundiales y, sobre todo, las Naciones Unidas nació con el anhelo de crear una organización con el mandato claro de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Le Nazioni Unite sono una chiara risposta alle due guerre mondiali e soprattutto nacquero con l'obiettivo di creare un'organizzazione con il mandato di tutelare le generazioni future dal flagello della guerra. Con el fin de crear un mundo más pacífico, la Carta de las Naciones Unidas reconoció en su artículo 1 y 2 los siguientes principios y propósitos, a decir, la prohibición de la agresión o quebrantamientos de la paz, el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre las naciones, la libre autodeterminación de los pueblos, el fortalecimiento de la cooperación internacional,
la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la solución de las controversias internacionales por medios pacíficos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Al fine di creare un mondo più pacifico, la Carta delle Nazioni Unite sancisce nei suoi articoli 1 e 2 i seguenti principi: la proibizione di atti di aggressione o minaccia alla pace, rafforzamento delle relazioni di amicizia tra le nazioni, la libera autodeterminazione dei popoli, il rafforzamento della cooperazione internazionale, la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la soluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici, la proibizione della minaccia o dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. Sin embargo, las Naciones Unidas se ha guiado siempre por una concepción de la paz entendida de una manera más amplia y positiva, en la que el bienestar de los individuos y las sociedades, el bienestar económico, la seguridad social y los derechos humanos tienen una clara prevalencia sobre una concepción de la paz relacionada exclusivamente con la prohibición del uso de la violencia o la fuerza. Le Nazioni Unite hanno sempre avuto una concezione della pace intesa in modo più ampio e più positivo, in cui il benessere degli individui e delle società, il benessere economico, la sicurezza sociale, i diritti umani hanno una maggiore importanza rispetto a un'idea di pace relazionata esclusivamente alla proibizione dell'uso della violenza o della forza. Dado que los seres humanos deben tener el derecho a vivir en un mundo sin guerras, la comunidad internacional debería utilizar todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir todos los derechos humanos para todos con el objetivo de promover una paz más justa y duradera. Poiché tutti gli individui hanno il diritto di vivere in un mondo senza guerre, la comunità internazionale dovrebbe utilizzare i meccanismi necessari per far rispettare i diritti umani di tutti, con l'obiettivo di promuovere una pace più giusta e duratura. La guerra es considerada la más flagrante violación de los derechos humanos y las libertades en el mundo. La guerra è considerata come la più grande violazione dei diritti umani e delle libertà del mondo. Por lo tanto, hoy debemos elevar nuestra voz para condenar firmemente la guerra y proclamar abiertamente nuestro derecho inalienable a vivir en un contexto en el que la guerra, los conflictos y la violencia se eliminen progresivamente sobre la faz de la tierra a través de la promoción del entendimiento mutuo, la cooperación internacional, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos y las relaciones pacíficas entre las naciones y los pueblos del mundo. Di conseguenza, oggi ci dobbiamo unire, condannare fermamente la guerra e proclamare il nostro diritto inalienabile a vivere in un contesto in cui la guerra, i conflitti e la violenza scompaiono progressivamente dalla faccia della terra, attraverso la promozione della comprensione reciproca, cooperazione internazionale, rispetto dei diritti umani, tolleranza e rapporti pacifici tra le nazioni e i popoli del mondo. Como dijo un día Albert Einstein, la paz no puede alcanzarse por la fuerza, sino que solo puede lograrse mediante la comprensión y el entendimiento. Come disse Albert Einstein, la pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione.